hard skills. Alors pour les questions techniques, la première question اللي كتقد هما généralement كيتحطوا بزاف هي مثلا تيقدر يقول لك شنو هي la relation entre par exemple انا génie thermique et énergétique. مثلا تيقدر يقول لك شنو هي la relation entre thermique et énergétique. thermique et énergie. مثلا راه بزاف هاد لا كيسيون كتحط هادي باغ اكسبيريونس كتحط مثلا انت مثلا جيني تيرميك اي انرجيتيك وكيقدر يحط لك هاد لا كيسيون هكا تيقول لك اشنو هي لا ريلاسيون انتر تيرميك اي انرجيتيك. دونك لا ريلاسيون مثلا الا كان شي واحد ميكانيك انرجيتيك شنو هي لا ريلاسيون انتر ميكانيك اي انرجيتيك. دونك لان ديجا لا فيليير ولا لو مو la phrase elle se compose de deux mots thermique et énergétique et ce sont des deux mots les mots qui sont différents وخصك تعرف شنو هو le lien entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc autre question technique هما مثلا يقدر يسولك pourquoi vous étudiez la thermodynamique et c'est quoi le lien avec le domaine énergétique. هنا لان بزاف حنا نورمالمون لا فيليير ديالنا كنقراو لا thermodynamique لو transfert de chaleur. دونك هنا كي parfois il te pose des questions اللي هما liées le module ديالك. دونك هنا لا thermodynamique يقدر يقول لك شنو هي la relation entre la thermodynamique et le domaine ديالك شنو هو le lien. Alors donc les questions اللي هما liées donc les questions اللي كيتحطوا les questions techniques اللي كيتحطوا بزاف هما liées la thermodynamique liées le transfert de chaleur et la mécanique des fluides. هادو des questions اللي كيتحطوا basique وضروري ما تلقاهم بالنسبه انا كنهضر على ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي في اكادير. هادو دي كيسيون ضروري ما كتلقاهم وكيتحطوا. نعطيكم اكزومبل بالنسبه لا thermodynamique يقدر يقول لك كيس كان سيستم ولا كيس كان فلويد. Quels sont les différents types du système? C'est quoi le principe de zéro? Qu'est-ce qu'il dit le premier principe? Et pourquoi on utilise le deuxième principe? Donc هنايا خصك تكون هادو دي كيسيون لي انت مثلا فاش كنتي كدوز ليكزامان ديالك في لو اس تي راه كانوا كيدوزو عندك مي هنا خصك دير ان بتي ريزومي وتعرف هاد لي كيسيون ولا تعرف هاد لي ريبونس نورمالمون خصك تكون عارفهم. فوالا دونك هنايا تقدر يقول لك مثلا سي كوا لا ريلاسيون انتر لونتالبي اي لونتروبي. فوالا اي لونتروبي. بيان سور هنايا ضروري ومؤكد خصكم تكونوا عارفين لي زونيتي. لي زونيتي مهمين كو سوا في لا thermodynamique كو سوا في transfert de chaleur كو سوا في لا mécanique دي فلويد لان يقدر مثلا يقول لك شنو هي l'unité ديال l'entropie ولا l'enthalpie ولا ديال la chaleur spécifique molaire ولا massique. دونك هنايا خصك تكون عارف لي زونيتي. مثلا une autre question qui pourra être posée في la thermodynamique il y a d'où vient le premier principe de la thermodynamique. C'est quoi مثلا la relation de Maillet? Quelles sont les conditions pour écrire les constantes de Maillet? hein? Que exprime مثلا gamma parce que يقدر يقول لك مثلا ديك gamma يكتبها لك لان في la thermodynamique المهم هادشي كيتحط بزاف في la thermodynamique. مثلا quelle est la différence entre machine frigorifique et machine thermique et donner par exemple donner pour chaque machine son rendement. اعطيني مثلا le rendement ديال machine frigorifique ou le rendement ديال machine thermique. مثلا une autre question اللي تقدر تحط هي citer les différents cycles de moteur du moteur. Quels sont les éléments contient une machine frigorifique? Hein? Donc, هادو des questions les plus fréquentes اللي كيتحطوا في la thermodynamique. بالنسبة le transfert de chaleur. Donc, le transfert de chaleur, donc هنا يقدر يقول لك مثلا définit le transfert de chaleur. Quels sont les trois modes de transfert de chaleur? Donc, quand on parle des trois modes, bien sûr, c'est la conduction, la convection et le rayonnement. وهنايا de préférence انك مثلا تقدر يقول لك c'est quoi la conduction, c'est quoi la convection, le rayonnement. ويقول لك اعطيني la relation ديال la conduction وشنو هو la loi subie par la conduction ainsi par la convection et le rayonnement. hein? مثلا يقدر يقول لك شنو هي la résistance conductive, la résistance convective. hein? Autre question, bien sûr on parle de l'unité, c'est l'unité de la résistance, de la conductivité thermique. bien sûr هادو خصك تكون عارفهم.
شنو أعطيني مثلا la résistance conductive pour une plaque لأن la résistance conductive pour une plaque ماشي هي pour un cylindre bien sûr donc c'est quoi l'unité de H le coefficient d'échange extérieur et voilà le coefficient d'échange convectif qui تسمى coefficient d'échange convectif c'est quoi la densité hein, de flux hein, la relation donc par exemple يقدر يقول لك donne-moi la relation de flux conductif ou la convectif quels sont les types de convection définir chacun حيت هنا كنهضروا على type de convection soit convection forcée soit convection naturelle donc هنا كتعطي كل وحده la définition ديالها وكتعطي voilà donc c'est شنو هي l'utilité ديال نوسيلت وديال رينولدز وديال براندلت هاد لا كيسيون كتحط بزاف سي كوا l'utilité de نوسيلت وديال رينولدز وديال براندلت وكيقول لك définir chacune quelle est la loi utilisée à la conduction et à la convection qu'est-ce qu'un fluide donc هنا bien sûr ce sont des questions اللي كيتحطوا بالنسبه للترانسفير de chaleur. Donc, n'ayez pas peur parce que j'ai un document que j'ai écrit les questions هادو que j'ai écrit les questions هادو غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله bien sûr حتى يعني حتى تدوموندي عليه انا ما يمكنليش نبارطاجيه غير هكا directement donc sans avoir demandé par mail. Donc بالنسبه autre question qui pourra donc les autres questions اللي كيقدروا يتحطوا بالنسبه la mécanique des fluides. بالنسبه لا ميكانيك دي فلويد لي كيسيون اللي كيتحطوا كيقول لك مثلا qu'est-ce qu'un fluide la relation entre la viscosité dynamique et viscosité cinématique donner ces unités هو نورمالمون انا ما خصنيش نورمالمون نحط هاد لي كيسيون ما خصنيش نحطهم انا في سيتي باش ندير واحد ماشي ليكيليبر باش نكون حتى انا مع راسي كيفاش نقول لكم كونسيون ماشي عندي الضمير سي دونك هادشي هذا ما غاديش نحاول انا نحط لا فيديو جو ميكسكوز ما غاديش نحط ماشي لا فيديو ما غاديش نحط لو بي دي اف هنا يفو افوار ان بوتيت ايفور غير بور نوتي هاد لي كيسيون دابا هاد لي كيسيون اللي قلت لكم حاولوا تنوتيهم ومنها حاولوا تاخذوا لي ريبونس وراه ان شاء الله باذن الله غادي تلقاوهم هما نفسهم في ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي في اكادير. Autre question اللي كتحطنا في لا ميكانيك دي فلويد كيقول لك donner l'équation de continuité ou bien sûr cette équation elle s'appelle équation de conservation de masse l'équation de continuité s'appelle l'équation de conservation de masse donc bien sûr غادي تكونوا عارفينها c'est la différence de rho par rapport au temps c'est rho de en fait rho de rho par rapport au temps plus rho de rho v par rapport à x plus rho de rho u par rapport à rho y et rho de rho w par rapport à rho z est égal à la somme de rho fois qv. Donc donc هنا bien sûr c'est à vous de faire la recherche c'est à vous de bien sûr je peux vous aider bien sûr par les mails. Autre question تقدر يقول لك مثلا différence entre écoulement compressible et incompressible écoulement uniforme donc et de rotation مثلا يقدر يقول لك définir la pression et donner son unité مثلا يقدر يقول لك au moins 2 unités حيت la pression عندها بزاف ديال les unités مثلا يقول لك quelle est la différence entre la pression atmosphérique absolue et relative donc quand مثلا une autre question qui يقول لك مثلا quand on dit un fluide est statique donne le principe fondamental de la statique des fluides. Autre question مثلا donner la relation entre débit volumique et débit massique. Bien sûr, هذه باينة خلاص معروفة. Donner l'expression de vitesse en fonction du débit volumique. هذه باينة. Les unités, bien sûr, les unités كنأكد عليها ضروري باك تحط les unités du débit volumique massique. Les débits, la différence entre perte de charge régulière et perte de charge singulière. مثلا تيقول لك اعطيني le théorème de Bernoulli cas d'un fluide parfait et cas avec perte de charge. C'est quoi le théorème de Bernoulli généralisé?
Donc هادو هما les questions اللي كيتحطوا بزاف généralement اللي كيتحطوا في l'entretien. Généralement l'entretien كيدوز وقيلا في تلت ساعة ولا في نص ساعة كدوز داك l'entretien. هذا هو اللي كاين. دونك هادو هما les questions les plus fréquentes اللي كيتحطوا au niveau ديال le transfert de chaleur, au niveau de la thermodynamique et au niveau de la mécanique des fluides. Si vous voulez d'autres questions, si vous voulez d'autres réponses, أنا je suis à votre disposition لأن كيف ما قلت لكم le but ديال هاد الفيديو هادي هو أنني نبارطاجي معكم les informations نبارطاجي معكم l'expérience ديالي ما نبخلش عليكم حتى شي حاجة. je suis désolé لأن ما نقدرش نبارطاجي معكم هاد les questions هادي هنا c'est à vous de faire l'effort غير pour avoir l'équivalence. يعني ما نقدرش انا ندير شي حاجه غير باش حتى انا ما نقدرش نجبد على راسي شي مشكل ولا شي حاجه بحال هكا. داكوغ دونك merci de votre attention et on se retrouve Inch'Allah pour une autre vidéo. Au revoir. Salam.